Tuhod, balikat ulo, paa, tuhod, balikat ulo, paa, tuhod, balikat ulo, balikat! Ano balikat na talabano pala? What's up, guys? What's up, guys? Okay, guys, for today's video is paa, tuhod, balikat, ulo. Yes! Okay, yung mananalo guys, magkakaroon ng 200 peso. Yes, guys. Balikat ulo. Ha? Paa. Kailangan galingan nyo. Okay? Okay. Okay. Ready na ba kayo? Ready! Okay, so game. Paa, tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod, balikat, ulo. Balikat! Ano ka? Ano ka? Ano ba yan? Akala ko. Okay, mama, meron ka ng 1 point. Na-stuck. Game. Let's go. Kailangan ko na mabilisan. Oh, kailangan ko ano sinabi ko. Yun, dun ka hawak. Okay? Tatakbo na. Game. Paa, tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod, balikat, ulo. Ulo! Oh. Paa, tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod, balikat, ulo. Tuhod! Ay, Ana ang nauna. Ah, bakit pauna ba to? Yes, paunahan. Yes, ma'am. Okay. Yes, mother. All one. All one. Game. All one na, guys. Paa, tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod, balikat, ulo. Balikat. Okay. Mama, two. Balikat. Game. Ginawa mo. Kaya siyempre napanalo eh. Game. Bag. Paa, tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod, balikat, ulo. Tuhod! Ana. Hello! All two. Sabay kami. Ano sabay? Kitang-kita naman si Ana. Game! Paa, tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod, balikat, ulo. Balikat! Ano balikat na talabano pala? Okay, mama. 3. Guys, ano ba yan? Ana. Dito. 2. Yay. Paa, tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod, balikat, ulo. Ulo! Ay, mama. Pares! Hindi, ah. Balik ka talaga. Game, mama 4. Game. Paa, tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod, balikat, ulo. Tuhod! Mama. Ang daya! Simaon ako doon. Kato. Ay, sorry, dito ka likod. Dito ka na. Okay, mama, 5 points. Ana, 2. Game. Paa, tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod, paa! Ang daya yung Okay, ako sa akin mama. food eh. Mama, 6. Oh, Game. nako, paano ba yan? Exercise Ilan ka? din. Exercise din yan. 2. Ano eh? Ano? Tuko pa lang. Game. Game. Paa, tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod, balikat, ulo. Balikat! Ano ka, mama? Ako. Okay, mama, meron ka ng 7 points. Hana,
2. Game? 7 points na ako. Yes. Game. Paa, tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod, balikat, ulo. Tuhod! Ay, mama. Lagan mo. Ano pa yung hinawakan mo eh? Paa. Okay? Kaya pa ba, Hana? 8 na. 8-2. Nagpapawisan na. Game. Paa. Game. Ang sunod dito guys, color, don't touch the color. Color coding. Game. Paa, tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod, balikat, ulo. Paa. Bay sinama, paa, tuhod, balikat, ulo. Tuhod! Ay, si Ana. Akala ko kasi na ako sa'yo. Ang tagal mo kasi. 8-3. Game. Nagsuswing si Game. 8-3. 8-3 na. 8-3 na. Game. 8-3 na? Yes. Paa, tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod, balikat, ulo. Balikat! Nalilito sa balikat. Di niya alam yung balikat. Okay. Mama, 9. Balikat at paa. Isa na nga tayo sa Game. Game. Grabe. Game. Paa, tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod, balikat, ulo. Tuhod! Ay, mama. Padalo ako. Mama talaga ang nanalo? Kuya, ako na una. No? Ay, nalito pa nga siya. Okay, mama, congratulations. Ikaw ang nanalo. Pag-usapan. Okay, next natin. Don't touch the color. Okay, so yun ha, mama, congratulations, ikaw ang nanalo ng 200 pesos. Okay guys, bibigay muna natin ang premyo ni Mami. Okay, mama, tanggapin mo ang 200 pesos. Thank you, guys. Mama, nagsiswing. Okay guys, bago natin tapusin yung video na to, shoutout mo kay Mr. Hawaii. Shout out, Mr. Hawaii. Okay guys, shoutout sa inyo at syempre kay Mark Jones, Sir Mark Anthony, Juni Sanchez, David, Derek, Melay, Mami, shoutout sa inyo sa mga pinsan natin dyan, shoutout sa inyo. Shout out, everybody in the earth. Yes, everyone, shoutout. Huwag niyo kalimutan mag-like sa aming video na to. Yun guys, hanggang sa muli, thank you so much for nanood. See you next vlog! Bye-bye. Subscribe.